Satu ya. Bagiin aja kan? Hah? Bagiin aja lah. Bagiin aja ya. Satu. Udah. Udah. Udah banyak kemarin. Encang ya? Ya lupa. Lu ditampil. Udah saya kan. Udah banyak ya. Di bengkel dapat di Batu Bantar dapat. Alhamdulillah terus ya. Aduh, rombongan ini. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الفاتحة إلى روحي الفاتحة وراتب الحداد إلى روحي كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين ظالمين يا قوي يا متين ظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا قدير يا سميع يا بصير يا خبير يا علي يا كبير يا قدير يا سميع يا بصير يا خبير يا علي يا كبير يا قدير يا سميع يا بصير لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا من الخطايا أستغفر الله رب البرايا من الخطايا أستغفر الله رب البرايا من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله
illallah, la ilaha 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهما وفروعهما وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم
من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، وإلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح جنجة بنوان putra bin Haji Anabulani bin Haji Syarif putra bin Haji Salmin bin Haji Arkasan وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil Mu'azzamah was-sab'il masani wal Qur'anil azim an taftaha lana bikulli khair wa an tatafaddala alaina bikulli khair وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا ومن معنا وما معنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا كنا. يا عالم السر منا لا تهتك وعافنا واعف عنا وكن لنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها حسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا آمان الخائفين أمنا مما نخاف. يا آمان الخائفين سلمنا نخاف. يا آمان الخائفين نجينا مما نخاف. يا آمان الخائفين أمنا مما نخاف. يا آمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا آمان الخائفين نجينا مما نخاف. يا آمان الخائفين مما نخاف. يا آمان الخائفين سلمنا. يا آمان الخائفين نجينا مما نخاف. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. يا مولانا يا مجيب لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تنا قريب. يا مولانا يا مجيب لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول. الحمد لله. Oh, Pak Haji, Masya Allah. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Sehat. Barakallahu fikum. Masya Allah. Hari Rawaya, ya? Alhamdulillah. Momentum kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi Al-Misri. Anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah. Wa yad'u alaina wa ala auladina wa dhurriyyatina wa ala talamidina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allahu ya Karim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahil azizi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa sawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaba 'abdun wa khasira. Khaba wis rugi, abdun sopo suwiji hamba, wa khasira tegese rugi ya abdun. Lam yaj'alillahu ta'ala fi qalbihi, kang ora ngadadiaken sapa Allah Ta'ala ing dalem atine iya abdun, rahmatan ing kasih sayang, lil basyari kaduwe manusa. Rawahu Abu Nuaimin al-Asbahani. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala macam kenikmatannya, terutama nikmat keimanan dan juga nikmat Islamnya kita. Begitu juga nikmat taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama melaksanakan pengajian rutinan kita di malam Kamis ini di Majelis Ilmu Al-Hashimi di kediaman Bapak Ibnu sekeluarga. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan keistiqomahan, dan juga mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kesehatan zahiran dan batinan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan dengan berkah pengajian ini Bapak Ibnu Ulwan sekeluarga yang mengisi rumah ini, Allah tambah-tambah kemuliaannya, Allah tambah-tambah keberkahannya, dilapangkan rizkinya, dan dihasilkan segala macam maksudnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah, ini sudah masuk huruf yang selanjutnya. Kemarin-kemarin kita membahas hadis-hadis yang diawali oleh huruf H. Nah, sekarang kita akan membahas hadis-hadis yang diawali oleh huruf Kho. Jadi ieu kabeh ke Kho kabeh ieu. Duka sabaraha hadis ieu nya. Pokona mah Kho bae pokona. Hadis yang pertama yaitu hadis nomor ke-554. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaba 'abdun wa khasira." Rugilah seorang hamba, wa khasira, dan sungguh sangatlah merugi. Rugina diulang 2 kali. Cek urang mah pohara rugina. Bener-bener rugi pisan. Siapa itu hambanya? Lam yaj'alillahu ta'ala fi qalbihi rahmatan lil bashar. Seorang hamba Allah yang tidak Allah jadikan di dalam hatinya sifat kasih sayang kepada sesama manusia. Nah, jadi lamun aya jalmi galak kana batur keheulan bae, kana batur tegaan, nah itu ciri-ciri hamba yang merugi. Tapi lamun aya jalmi ku Allah dipasihan dina hatena karunyaan bae ka batur, eta ciri-ciri jalmi anu beruntung. Walaupun kadang-kadang orang yang seperti itu suka banyak terzolimi dan tersakiti. Sebab jalmina ngelehan bae gitu. Aya nu ngomongkeun tara dijawab, tara diganggu, tara kukumaha. Ngeleh bae. Nah, eta jalmi kitu hese bu. Urang mah salah ngomong saeutik batur langsung diajak pasea bae ku urang. Nah, jadi kalau orang yang dalam hatinya ada sifat kasih sayang, sifat dede, karunyaan ka batur, eta ciri-ciri hamba anu beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Nah, memang itu mah sudah menjadi konsep hidup di dunia. Pasti urang mah aya jalma anu ngazolim ka urang. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu pohara bageurna, pohara santunna, akhlakna mulia, can pernah ngabohong, wajahna kasep, lain papatah. Tapi ternyata ya, selama beliau hidup di Mekah ataupun di Madinah, itu banyak orang-orang yang menzalimi dan menyakiti. Sakitu jalmi anu tos sampurna sagala-galana. Atuh komo-komo model urang. Ya, kita mah kadang-kadang ada salah ngomong tidak terasa. Ada mungkin perangai kita yang tidak disukai oleh orang lain, gitu ya. Kadang-kadang nempo banget nabi pehewaeun, mun aya nu gitu. Kita nggak tahu, ya. Makanya jangan aneh kalau ada orang yang nggak suka sama kita. Ya, ada orang yang zalim sama kita, biasa kehidupan dunia. Itu ya, cuman nanti tugas kita adalah anggap keburukan daripada orang lain itu adalah ulah daripada diri kita sendiri. Ah, saya tak zalim ka urang, meureun-meureun mah ujian ti Allah karena urang loba dosa, gitu tah. Lamun urang nyalahkeun batur bae moal endah. Enggak akan benar. Nanti yang ada kita dalam hati ada dendam,
menyimpan permusuhan, gitu nantinya. Itu ya. Makanya bagus sekali kalau kita memiliki hati yang penuh dengan kasih sayang kepada sesama. Jangankan kepada orang yang baik sama kita ya. Atau mungkin bisa dikatakan lamun bager karena jalmi anu bager mah biasa. Aya jalmi bager ka urang. Ya. Ngomong nak santun pisan. Kumaha urang kira-kira? Ngeunah kana hate dibageran deui ku urang. Tapi lamun aya jalmi, wah misalkan nu kieu misalkan ya. Batur mah dibere. Misalkan tetangga nu ieu dibere, nu ieu dibere, nu ieu dibere. Pas urang dilewat, teu dibere. Kumaha perasaan kira-kira? Masya Allah, pohara ieu jalma nya. Misalkan kadang-kadang di depan mata kita ieu mah dibere, pas urang mah dilewat. Wah. Kumaha eta kira-kira hate? Nyeri lain papatah. Kalau orang yang kurang-kurang keimanan, wah langsung ngamuk eta. Disepak gelas langsung eta. Pohara amat cenah ieu. Tapi kalau orang yang sudah terdidik hatinya, kumaha biasa senyum. Enggak apa-apa, enggak masalah. Mungkin dia memang seperti itu Allah gerakan. Mungkin di mana-mana orang dibere kalewihan harta, bere ku urang tah. Tuh, Masya Allah. Nah inilah pentingnya dalam hati kita menyimpan sifat rahmah, sifat kasih sayang kepada siapapun, walaupun kepada musuh kita, walaupun kepada orang yang menyakiti kita. Coba, ngan hese itu. Ya, sangat-sangat susah. Kita menanamkan hati seperti itu susah. Bahkan kalau ada orang yang misalkan ya, iri sama kita, dengki sama kita, jangan dimusuhi. Justru kita kasihan sama dia. Karunya amatnya si eta. Meureun-meureun unggal peuting mikiran urang eta. Gitu kudu nama. Yang kurangnya. Hadean ku urang. Deketan, ajak ngobrol gitu. Diberean ku urang gitu. Masya Allah, tabarakallah. Meneta akhlak gagahnya mun gitu. Mudah-mudahan orang bisa ngamalkan ya. Sedikit demi sedikit lah. Karena kita nggak mau punya hati yang kotor. Semakin orang itu banyak nikmatnya, semakin banyak yang mendengki. Lamun embung hoyong aya anu ngadengki nya, eta carana leungit nikmatna kabeh. Jadi jalma gelo we lah. Nggak ada yang dengki sama orang gila. Nu gelo ieu ngaranna ge. Tapi lamun jalmi imahna bagus. Pakaian loba. Masyarakat dihormati. Loba nu hewa wajar. Dengki namanya juga iri gitu ya. Sebab dia tidak mampu mencapai apa yang dia capai gitu. Makanya semakin banyak kenikmatan yang kita miliki, maka akan semakin banyak orang yang iri dan dengki gitu ya. Semakin tinggi martabat seseorang, semakin besar ujiannya gitu. Anu ngamusuhannya lain ecek-ecek deui gitu ya. Nah, makanya mudah-mudahan ya Allah jadikan di dalam hati kita sifat rahmah kepada sesama manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali adalah bentuk kasih sayang kepada alam semesta. Ulahkeun ka jalmi kameong bae nya. Kudu boga kasih sayang. Itu, kameong, kahayam gitunya. Ka hewan-hewan. Itu ulah main sepak bae meong. Can GKG gel misalkan hulu laukna disepak bae langsung. Awas ya, hati-hati gitu ya. Rasul itu memiliki sifat sayang yang sangat dalam hatinya. Ya. Ketika Rasul dilempari oleh orang-orang Taif sampai berdarah-darah kakinya, malaikat gunung datang menawari untuk membalikan gunung. Gunung ditungkepkeun karena orang-orang Taif.
Murah mah kira-kira. Aing semangga cenah. Sakalian cenah. Tapi Rasulullah apa jawabannya? Enggak usah. Mungkin dari tulang rusuk mereka akan keluar orang-orang yang beriman kepadaku. Itu. Insyaallah ya. Nah, itulah sifat sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh umatnya. Ya, makanya sekali lagi Rasul mengatakan rugi, sangatlah rugi seorang hamba yang tidak Allah jadikan di dalam hatinya sifat kasih sayang kepada sesama. Khaliful musyrikina, nyulayaan sira kabeh ing wong musyrik kabeh. Ahfus syawariba, nyukur sira kabeh atawa motong sira kabeh ing pirang-pirang kumis. Wa aufirul liha, lan ngantepkeun sira kabeh ing pirang-pirang janggot. Wahul Bukhariyu wa Muslimun an Ibni Umar. Wis ngariwayataken ing iya al hadis sopo al Imam al Bukhari lan al Imam Muslim saking Ibni Umar. Nah, kemudian hadis selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbedalah kalian semua dengan orang-orang musyrik. Khaliful musyrikina, berbedalah kalian semua dengan orang-orang musyrik. Awas ya, kita jangan menjadi seseorang yang suka ikut-ikutan. Namun bahasa keren ayeuna naon FOMO teh naon disebutna. Jadi ayat tren ieu ilu tren. Padahal mungkin tren tersebut dibuat oleh orang kafir, oleh musuh Islam, tapi diikuti oleh orang-orang muslim dan muslimah. Itu. Nah, ini berbahaya ini ya. Dan memang dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa orang-orang Muslim itu akan mengikuti orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, selangkah demi selangkah. Terus sampaikan lamun eta Yahudi atau orang kafir masuk ke liang bayawak sekurang banyak, liang kadal gurun, itu akan diikuti oleh mereka. Nah, ini berbahaya. Makanya kita jangan jadi umat muslim yang suka ikut-ikutan. Pakaian kita ulah sok nuturkeun jelema kafir, gaya-gayana, stylenya gitu. Bahasa kerennya fashion umat Islam, jangan ikut-ikutan dengan fashion orang-orang kafir. Itu pakai baju balolong misalkan ya. Celana balolong, jangan, sudah pakai sarung, pakai koko, biasa sudah. Ya, pakai pakaian muslim lah. Gitu. Komo eta sampai pakai celana pendek sakieu. Kadang-kadang geus kolot. Make celana sakieu pendek, celana naon disebutna teh? Celana sontongnya, celana sontong naon teh? Boxer. Make boxer aki-aki jeung urang mah kaluar gila. Ya Allah, eta aurat. Mulus teh itu. Ini mulus mah ieu mah loba tapak Israel bagaimana? Begitu ya. Awas, hati-hati ya. Kadang-kadang isok pengajian manehna, tapi pas di mah atuh make celana sakieu, make kaos gitulah, diuk bae kieu lah. Bari ngarokok. Jangan. Enggak pantas seorang muslim seperti itu. Gitu ya. Awas, hati-hati. Rasul yang mengatakan khaliful musyrikin tuh. Berbedalah kamu dengan orang-orang musyrik. Kemudian hadis lain mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia akan dinisbatkan kepada kaum tersebut. Ayeuna mah acara nikahan nuturkeun gaya-gaya kafir. Acara lamaran nuturkeun gaya-gaya kafir. Gitu. Pokoknya ayeuna mah serba
naonnya kumaha nu rame di medsos misalkan diikuti langsung. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini mesti kita perhatikan juga untuk istri kita dan anak-anak kita. Jangan sampai kita misalkan suka ikut pengajian, nah, kita berusaha untuk tidak menyamai atau menyerupai orang-orang kafir. Tapi istri kita, anak-anak kita diantep, ya, sok nutur-nutur tren-tren orang-orang kafir. Nah, itu sama nggak bagus juga. Mesti kita membentengi istri kita, anak-anak kita, jangan sampai ikut-ikutan tren-tren orang kafir. Bisi orang ke jaga di akhirat, nah kalah ngagabung jeung Amerika kena, naudzubillahi min dzalik. Kita pengen kumpul dengan orang-orang soleh, tuh, dengan para nabi, para kekasih Allah. Nah, itu caranya dengan mengikuti kebiasaan mereka. Gitu ya. Ayeuna Masya Allah, terutama ya pemuda-pemudi lah yang jiwanya masih labil. Pakai samping eta asa kuno gitunya. Wah, pakai samping eta ya Allah, seperti dianggap apa ya? Sesuatu yang jelek gitu. Kampungan lah gitunya. Tapi lamun make celana naon legging teh naon teh namina eta. Lamun lepis anu merecet eta. Nah, baheula mah usim eta, lepis merecet. Terus make pakaiana gambar-gambar aneh kadang-kadang. Buat apa seperti itu? Nah, termasuk punten kadang-kadang muslimah sekarang suka ngefans atau gemar kepada artis-artis Korea. Hati-hati ini. Kadang-kadang di kamarnya nempel foto-foto artis Korea. Hei, ente rek gabung dengan artis Korea di akhirat. Kan nggak mau mungkin. Ieu mau kabeh nempel. Sing Hong Yung tuh ngaranna gitu nya. Pokoknya macam-macam ngaranna. Abdi gitu apal. Kim Jong Un tuh ada tuh. Korea Utara tuh aja Kim Jong Un mah. Terus macam-macam pokoknya menempel. Korea dina HP-na wallpaper Korea. Terus pokoknya macam-macam konser Korea ilu ka ditu. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah, ya Allah. Nah, inilah ya orang-orang Yahudi berhasil. Orang-orang Yahudi berhasil meracuni muslim dan muslimah yang muda-muda. Itu ya. Kenapa? Karena memang jiwanya masih labil gitu. Hati-hati ya, hati-hati bisa. Ieu mangemutan. Bisi anak resep karena K-pop, wah, beuleman kabeh geus. Ayeuna musim K-pop ya, Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam. Nama gaji. Ya Allah Karim. Nah, itu khaliful musyrikina. Ya, berbedalah kalian semua dengan orang-orang musyrik. Nah, di sini Rasul mencontohkan salah satu bentuk perbedaannya. Naon eta ahfus syawariba wa aufirul liha. Nah, awas ya. Saur Kanjeng Nabi, gunting atawa cukur eta kumis jeung antepkeun eta jenggot. Nah, jadi pikeun umat muslim, awas, lalaki berarti namanya, kumisnya dicukur, jenggot, nah diantepkeun. Gitu. Datos kieu lah nya. Gitu juga. Aduh, sami ya kayaknya, saeutik wah. Kamu lamun aya godegan mapan kasepnya, ieu mah tumbuh-tumbuh yang geus dibere minyak kemiri guys. Sedek tumbuh-tumbuhnya. Coba. Jadi kumis eta entong diantep punten ya ieu. Sampai gede gitu ulah diantep gitu nya. Lamun nginum cendol gitu, caina wungkul nu asup. Cendolnya ngait di dia kabeh. Nah gitunya. Jadi kalau janggut dibiarkan. Nah, lamun kumis eta dicukur. Nah, kata para ulama memang ada yang menyebutkan nyukur kumis eta ulah lesang sadayana cenah.
Jadi digunting sampai ke si merah bibir kelihatan. Itu. Yang penting lah rapih gitu. Namun abdi biasanya memang dihabiskan ya, gitu. Dihabiskan gitu. Sok rada kolot katinggal di lamun aya kumisan gitu. Lamun dicukur kayak ngora deui gitu. Nah, lamun jenggot antepkeun gitu nya. Lamun ieu tah Habib ya. Janggotan ge bagus ya, diantepkeun. Nah, cenah. Oh gitu ya. Bagus pakai minyak naon gitu misalkan ya. Kalau minyak tanah bisa kabeulem. Tah eta cenah ge aya naon? Aya malaikat anu ngagantung dina janggot. Nah, walaupun sakedik kos abdi kilanya, antepkeun bae gitu kan panjang kan itu. Hiji doang. Aduh, insyaallah ya. Namun Arab mah pannya golode ieu. Nah, kalau orang-orang musyrik, mereka itu si janggot dicukur habis. Kumisnya gede gitu tah. Termasuk orang-orang Yahudi gitu. Jadi si kumisnya gede gitunya, si janggot dicukur habis. Nah, itu nggak bagus. Nah, makanya untuk berbeda dengan orang-orang musyrik. Nah, Rasul bilang ke para sahabat, awasnya aranjeun sadayana kudu beda jeung jelema-jelema musyrik. Kumaha bedana? Kumisna dicukur, jenggotna diantepkeun. Tah, sakitu bab kumis doang eta. Jeung jenggot. Komo masalah pernikahan, masalah pakaian, ya, masalah acara lamaran, masalah ulang tahun misalkan ya. Piraku rek nyaruaan jelema kafir, masalah kumis we jeung jenggot beda jeung jelema kafir. Komo masalah akidah segala macam. Oh. Jadi hal yang kecil saja oleh Rasul diperhatikan, disuruh berbeda dengan orang-orang musyrik. Apalagi yang berkaitan dengan akidah atau yang berkaitan dengan nilai-nilai agama. Itu ya. Masya Allah, tabarakallah-nya. Mulai jenggot, antepkeun sudah, udah dicukur. Itu ya. Maka sekali lagi, awas ya. Jangan sampai kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita secara umumnya itu ada yang menyerupai atau menyamai kepada orang-orang musyrik. Baik itu dalam apa? Perilakunya, atau pakaiannya, ataupun yang lainnya. Usahakan, didik oleh kita, istri kita, anak-anak kita, untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya, memang pengaruh besar dari media sosial ya. Sekarang model tina pakaian perasaan gitu ya, perasaan perempuan sekarang di Pandeglang ini berani pakai pakaian yang terbuka lah. Model jogging lari pagi. Eta kadang-kadang rokna pendek gitu. Si ieu make legging ya. Luhuran make kerudung biasa, ieu merecet. Kurang teh menang di mana pakaian kieu nya. Gitu. Itu kan pasti dapat dari mana? Dari medsos. Mencontoh medsos itu, dijual pakaian lo gitu. Dibeli ke orang Pandeglang, dipakai lompatan sore-sore gitulah. Alhamdulillah. Orang bingung, oh, cenanya tadi dulu nya. Waduh. Masya Allah. Nah, memang banyak pengaruh dari media sosial, awas ya. Insya Allah. Pokoknya banyak lah. Nah, memang sedikit-sedikit mungkin mendekati kehancuran Islam ya. Tereh kiamat orang mah. Kemudian khudil hikmata. Ngalap siro ing hikmah wala yadurruka lan ora ngamudarataken iya akhzul hikmah ka ing siro min ayyi wi'ain saking opo-opo wadah kharajat metu iya al hikmah rawahul hakimu. Nah,
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah oleh kamu hikmah. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa itu hikmah. Ada yang memaknai hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ada yang menamai atau memaknai hikmah itu adalah an-nasihah. Jadi semuanya boleh, ya. Bisa kita maknai, ambillah oleh kamu ilmu yang bermanfaat. Oh. Atau ambillah oleh kamu nasihat. Wala yadurruka, dan tidak masalah sekurang lah. Itu masalah. Min ayyi wi'ain kharajat, dari wadah manapun eta hikmah keluarna. Cek urang mah dari mulut siapapun keluarnya hikmah itu tidak masalah. Kita ambil. Mau itu dari orang fasik, mau dari orang kafir, bahkan dari iblis sekalipun. Misalkan ya iblis mere hikmah ka urang, cokot. Tapi awas, nanya heula kana kiai gitu nya. Bisi ke mere naon misalkan iblis. Dina ngimpi misalkan ya. Kadang-kadang suka ada orang yang dapat mimpi-mimpi yang berisi satu tuntunan misalkan. Begitu ngimpi, panggih jeung jalan make jubah, pakai imamah, maneh kudu kieu-kieu misalkan. Nah, itu memang jangan langsung diamalkan atau dipraktekkan. Tapi ditanyakan dulu kepada ahlinya, pada kiai lah. Bisi-bisi kadituna ketah mencit kotok putih segala macam kan. Nah, makanya mesti disetorkan dulu kepada kiai. Nah, makanya ini menjadi dalil untuk orang yang mengambil ilmu dari media sosial. Gitu kan? Hikmah dari manapun, walaupun tina Facebook misalkan, atau tina YouTube, atau tina TikTok, atau Instagram, silahkan. Cuman memang tidak bisa ditelan langsung secara mentah-mentah. Kalau kita ngaji atau belajar, mengambil hikmah dari media sosial, kita tulis misalkan ya, kemudian kita tanyakan kepada kiai, punten Ustaz, kiai, bagaimana nih? Saya nemu ada kiai fulan, Ustaz fulan di medsos bilang seperti ini. Gitu. Lamun cara dibaca, oh ini bagus, boleh diamalkan. Oh ini penjelasannya tepat, nah, sesuai dengan kitabnya, bagus berarti. Gitu ya. Karena kadang-kadang apa yang disampaikan di medsos mungkin untuk jamaah di sekitar dia, bukan untuk yang lainnya gitu. Kos anu ngaos di YouTube misalkan di dianya, dia yang nonton di sini kalau ada penjelasan yang kurang difahami atau mungkin yang dia anggap ini belum terlalu dimengerti, tanya kepada yang ahlinya. Gitu. Di belah mana misalkan nonton, misalkan ya, tanya kepada ahlinya. Gitu ya. Nah, makanya ini dalil untuk ngaji di medsos. Iya, khudil hikmah tuh. Ambil hikmah dimanapun. Wala yadurruka, tidak masalah. Min ayyi wi'ain kharajat, dari manapun wadahnya si hikmah tersebut keluar. Dari manapun, ambil. Gitu ya. Bahkan Al-Imam Al-Haddad itu pernah berkata, akhadna minal kulli hatta akhazal kullu minna. Kata beliau, kami atau saya itu mengambil ilmu dari siapapun, dari semua orang. Jadi guruna seueur. Gitu ya. Sampaikan semua orang mengambil ilmu dari saya. Jadi curang mah ngajina semangat. Mas santrena kadieu Ko Syekh Nawawi kan lain di urang doang, di Mekah, bahkan sampai ke Mesir, sampai ke Yaman ngambil ijazah sanad segala macam tuh. Begitu semangatnya nyari ilmu. Jadi dari semua ulama, awas, yang penting ulama nu bener ya pokoknya. Ulama yang benar, yang sanad keilmuannya jelas gitu. Ambil dari ulama fulan, syekh fulan, diambil semuanya. Sampai semua orang mengambil kepada beliau. Gitu. Nah itu Al-Imam Al-Haddad. Masya Allah ya.
Kemudian khudil amro bitadbiri, ngalap siro ing perkara bitadbiri kalawan mikir-mikir atau ngatur-ngatur bisa. Fa in ra'aita mangkalamun ningali siro fi akibatihi ing dalem akibate iya al amro khairan ing kabagusan famdi maka ngalangsungkeun siro. Wa in khifta ghayyan lan lamun mikawudi sira ghayyan ing kalacutan fa amsik maka ngeker sira. Rawahu Abdur Razzaqi an Anasin. Wis ngariwayataken ing iya al hadis sapa Abdur Razzaq saking Anas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis selanjutnya, ambillah oleh kamu segala macam perkara dengan penuh pemikiran, dengan penuh perhitungan. Lamun rek naon-naon bae dipikirkan heula. Gitu ya. Ulah geus lah kumaha engke, enggak bisa. Jadi Rasul menyuruh kita kalau mau melakukan sesuatu, mengambil suatu tindakan itu mesti dengan tadbir. Dengan penuh perhitungan dan pemikiran. Diatur dulu dengan baik seorang mah. Makanya Al-Imam Al-Haddad dalam hikam beliau, Hikam Haddadiyah menyebutkan dabbir summa f'al. Atur dulu dengan baik. Perhitungkan dulu baru berbuat. Ulah ieu mah geus kumaha engke bae cenah. Enggak bisa. Wah, bahaya gitu mah. Lamun urang migawe heula kadituna karak mikir, moal endah kan. Aing kaduhu cenah kieu. Apapun itu, mau usaha, ya, mau kita misalkan berangkat ngaji atau semuanya lah. Dalam semua hal kalau kita akan berbuat sesuatu hal mesti dipikirkan, diperhitungkan dan diatur dengan baik. Nah, gitu ya. Mesti itu. Makanya meningkatnya orang lambat tapi bagus hasilnya. Daripada gurung gusuh tapi acak-acakan. Awas ya. Nah, dabbir summa f'al kata beliau. Kemudian fakir summa kul. Tuh. Mikir heula karak ngomong. Tuh. Fakir summa kul. Mikir dulu baru ngomong. Ulah imang ngomong heula karak mikir. Tadi orang ngomong naon ya. Eta nyeri hati tentu tadi orang ngomong gitu. Jangan. Sebelum kata-kata keluar dari lisan, pikirkan dulu. Gitu ya. Nah, makanya Rasulullah tuh, khudil amro bitadbir. Ambil oleh kamu segala macam perkara dengan penuh perhitungan, dengan difikirkan terlebih dahulu, dengan diatur sebaik-baiknya. Nah, fa in ra'aita fi akibatihi khairan famdi. Maka jika kamu memandang, kamu melihat di dalam akibat perkara tersebut, ujung perkaranya itu adalah kebaikan, famdi maka lanjutkan. Namun kurang di pikiran, diperhitungkan dia. Usaha ieu kieu insyaallah hasilnya bagus ya. Bahkan di istikharah lah. Itu. Keluar hasilnya bagus. Itu. Musyawarah dengan ahlinya. Insyaallah bagus, bismillah langsung. Nah, itu kalau orang yang menggunakan akal sehatnya. Menggunakan pemikiran yang baiknya. Gitu. Jadi ulah kumaha engke awas ya. Kudu engke kumaha gitu. Nah, wa in khifta ghayyan famsik. Kalau kamu ada kekhawatiran bisa terjadi sesuatu yang negatif, ada hal-hal yang tidak baik, famsik, tahan dulu. Tahan sudah, jangan. Itu. Makanya itu mah kembali kepada diri kita masing-masing. Kita yang tahu. Model rekawin ya. Rekawin, pan eta moal ujuk-ujuk langsung main kawin bente meureun. Kita lihat dulu bagaimana perempuannya, bagaimana keluarganya, kita cek ke tetangganya, ditanya terus sampai mengambil kesimpulan, insya Allah ini perempuan yang baik dan keluarganya keluarga baik-baik. Setelah itu langsung minta istikharah ke kiai.
Istikharah langsung sholat. Allah, sholat seberapa kali, misalkan 3 kali istikharah. Hasil pertama bagus, kedua bagus, ketilu bagus. Wah, gagah berarti. Cuma bismillah langsung utama. Gitu. Dalam semua hal gitu ya. Ulah main warna gelis na ya. Main seak lah tidak bisa gitu ya. Gak bisa bisi engke orang kaduhung diharapna. Itu ya. Pan geus jadi mah hese pan ya. Hese leupasna gitu. Oh ya. Nah, gitu ya. Nah, makanya awas ya. Ambil segala macam perkara dengan penuh perhitungan. Kalau kita pandang ini ujungnya akan baik, laksanakan, lanjutkan. Kalau ujungnya itu akan membawa keburukan, ya hal-hal yang negatif, gitu, maka oleh kita ditahan. Jangan kita perbuat. Khudhu minal amali wallahu a'lamu bissawab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup, nah ini ada amalan ya. Yang belum dapat, nah dikasih dulu. Udah semua, itu Pak Haji itu belum. Ini nih. Sudah nih. Sudah ada. Sebelum makanan datang, nah ini kita bahas dulu sebentar ya. Sebetulnya ini memang sudah dibahas oleh guru kita di pertemuan sebelumnya. Dan kalau yang menghadiri pengajian beliau di tempat-tempat lainnya, seperti di Mengger dan di Batu Banter, itu mungkin sudah mendapatkan amalan ini. Tapi mungkin di sini ada yang belum dapat, ya. Kita minta waktu sedikit untuk menjelaskan amaliyah ini. Insya Allah ini amaliyah walaupun nggak lama dibacanya, tapi insya Allah akan membawa manfaat yang banyak untuk kita. Bisa dilihat amalan yang pertama, amalan agar dipermudah untuk melunasi hutang. Wah, cuma menurut boga hutang ya.
Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berjumpa dengan putrinya Sayyidah Aisyah. Lalu ia berkata, apakah engkau pernah mendengar sebuah doa yang dulu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita? Dan beliau menyebutkan bahwa Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihi salam, pernah mengajarkan doa tersebut kepada para sahabatnya dan berkata, andai kata seseorang dari kalian memiliki hutang sebesar gunung, maka Allah Subhanahu wa taala akan melunasinya. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya, saya pernah mendengarnya. Beliau bersabda, doanya itu, Allahumma farijal ham, kashifal gham, mujib da'watil mutarrin, rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma, anta tarhamuni farhamni rahmatan tughnini biha amman siwa. Dibaca naeta 10 kali. Itu ya. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, saat itu saya memiliki hutang yang tidak saya sukai. Cek kurang mah loba gitunya. Namun saeutik mah tuh saeutik iya. Ini mah bahasanya beliau, saya nggak suka sama hutang tersebut. Artinya mungkin banyak. Kemudian saya mengamalkan doa ini, maka tidak saya tinggal kecuali hanya sebentar, sampaikan saya mampu melunasi hutang tersebut. Nah, keterangannya yang pertama, doa ini dibaca minimal sebanyak 10 kali setiap hari. Minimal ya. Akan lebih bagus jika doa ini dijadikan amalan rutinan setiap hari. Atau setiap sehabis sholat 5 waktu. Sakede. Ya, enggak 10 kali. Tiap sholat 10 kali. Kalau bisa. Itu 10 kali. Kalau bisa ya. Tapi minimal sehari semalam 10 kali. Tapi kalau malam bagus. Bagus ya. Misalkan malam 10 kali, siang 10 kali, bisa kayak gitu. Itu mah tergantung kepada kemampuan kita masing-masing. Henggerat tuh cina iya. Lamun henggerat 100 kali berarti. Saya makan 3 hari langsung yang punya utang saya bayar ke saya. Oh gitu? Iya. Masya Allah. Berarti itu mah yang ngutang itu mah ya. Iya, Alhamdulillah berarti. Yang ini ya. Yang utang kami ya. Nah, kemudian amalkan doa ini dengan penuh keyakinan hati. Ya. Faedahnya, barang siapa yang merutinkan membaca doa ini setiap hari, maka jika dia memiliki hutang, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan keluar untuk bisa melunasi hutangnya tersebut, walaupun hutangnya sebesar gunung Uhud. Nah, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, gimana? Insya Allah, satu saat dia punya hutang, Allah akan mudahkan langsung untuk bayarnya. Makanya, kalau orang yang misalkan saat ini nggak punya hutang, nggak apa-apa, amalin aja. Satu waktu dia punya hutang, Allah akan percepat untuk dia bisa membayarnya. Gitu. Atau mungkin seumur hidupnya Allah akan menakdirkan dia gak punya hutang-hutang. Bisa seperti itu. Gitu. Paling enak memang orang yang hidupnya tidak punya hutang, enak. Tenang gitu. Hutang di bank. Wah ini ya insya Allah kalau dia baca doa ini, Allah akan permudah untuk dibayar. Tiap bulan ayah gitunya, cicilan. Tapi awas, tos beres, udah hutang deh. Sebab bank mapan riba, nggak boleh ya. Kami pensiun. Kemudian yang kedua, amalan zikir Al-Habib Aidarus bin Husain bin Ahmad Al-Aidarus, Hyderabad, India. Hyderabad, ya. Yang pertama baca surat Al-Maidah ayat 114. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i
takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nah, kalau ini tidak ada bilangan yang ditentukan. Dibacanya berulang-ulang kali tanpa hitungan sebanyak-banyaknya semampu kita. Nanti setelah kita beres semampu kita, disambung dengan ya Allahu ya Karimu ya Wahhab 53 kali. Kemudian setelah beres yang 53 kali disambung dengan wa ma taufiqi illa billah. Eta mah sawang sulan wungkul, penutup seorang mah. Ya. Kemudian ditutup dengan membaca Al-Fatihah untuk yang memiliki wirid ini. Al-Fatihah ila ruhi Al-Habib Aidarus bin Husain bin Ahmad Al-Aidarus ila ruhi jami'i sadatina Ali Ba'alawi. Biasa annallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ya'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi. Biasa Al-Fatihah. Faidahnya, barang siapa yang rutin membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rizki uang yang tidak akan habis-habis. Begitu rek beak aya deui, rek beak datang deui, insyaallah moal kasepan. Gitu ya. Pan aya nu bener-bener kosong sama sekali, wah. Kan pusing ya. Ieu mah orang asal rek rada seret ya, aya deui datang. Nyambung terus gitu. Nah, kita husnuzon kepada apa yang diamalkan oleh para ulama. Ya. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya. Oh, Masya Allah. Kue ini ya apa? Ini Pais. ini sedang dulu. Oh iya ya. Oke. Coba ya. Mentok. Pais mentok. Gaji ini. Ini belum tanggal tuh. Ayah ya PNS mah. Masya Allah. Siapa gaji sendirian? Sama ada tetangga kan. Mobil di starter enggak Nyala? aduh. Enggak? Ini mah sebenarnya utangnya berbentuk materi kan. Ya. Bagaimana kalau kita pernah ditraktir sama orang, kita ingin membalaskan jadi hutang kita. Dipakai ini juga. Misalnya kita pernah dijamu, tapi kita ingin membalas. Itu mungkin bukan termasuk hutang yang di sini. Istilahnya balas budi lah itu mah ya. Misalkan Pak Deden pernah ngasih ke saya misalkan hidangan yang Masya Allah, tapi saya belum bisa membalas Pak Deden misalkan. Nah itu bukan termasuk hutang di sini gitu. Gitu. Mungkin itu kita minta kelapangan rezeki sama Allah gitu. Supaya satu waktu kita bisa mengundang orang yang pernah ngasih kita makanan yang enak segala macam ke rumah kita kasih gitu. Jadi hutang di sini hutang apa? Hutang yang memang yang beban untuk kita gitu. Mau itu bentuknya uang segala macam. Ada orang yang ingin membalas budi orang tua. Ya itu bukan hutang itu gitu. Bukan hutang kebaikan. Iya. Ini geser dulu kali ya. Ya gimana? Sering kita menghadapi masalah dan Tahu geser. sering bilang Ya. Gimana Pak Haji? Ulangi. Punten.
sering orang-orang itu bilang menghadapi satu masalah itu tidak kita ambil hikmahnya aja. Masalah yang tadi itu jadi intinya itu apa tuh? Ambil hikmahnya aja sering tapi nggak ngerti. Kalau hikmah yang biasa diucapkan oleh orang-orang kita bisa dimaknai mungkin pelajaran. Misalkan kena satu musibah, ya ada orang yang menzolimi kita, ya udahlah nggak apa-apa, ambil hikmahnya saja. Gitu. Kalau yang punya hutang itu diambil hikmahnya gimana? Itu jangan itu, Pak. Yang punya hutang tuh kita misalnya ambil hikmahnya aja. Ya kalau misalkan kita mau mengikhlaskan atau membebaskan, bagus gitu. Ya, ya enak deh. Jadi mungkin itu Pak Haji ya, maknanya bisa dimaknai mungkin pelajaran. Jadi kita ambil pelajaran dari permasalahan yang kita hadapi gitu. Gitu. Masya Allah. Tiga jangan berdua. Jangan yang itu bekas saya. Oh ini nih. Ya Allah. Alhamdulillah. Berdua. Masya Allah, tabarakallah. Ini Hasbatulus ini, Pak Sementon. Hasbatulus ya. Hasbatulus. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Sering baru. Bu. Ajib, Masya Allah. Masih bisa ngaca kayaknya. Masih bisa ngaca ya. Herang kene. Iya, bisa dulu. Keluar siapa tuh? Boleh Bang Jat. Minta kobokannya, punten. Nah. Bismillah. Mau kobokan? Tidak, punten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina Kurang nih. Kerupuknya. Bismillah. Wah. Bismillah. Insyaallah. Kemarin datang udah. Kemarin sebelum Lupa saya. kulit ini. Insyaallah. Tokonya ramai. Kerupuknya beli sendiri ya deh. Kurangin nasi duluan, nggak makan nasi. Oh, kenapa terus? Kenapa? Nggak mau lagi niat aja. Kurangin nasi gitu. Nggak buahnya berarti. Buahnya talang harus diam ya. Enggak. Lebih sehat ya? Lebih sehat. Insyaallah, tabarakallah, alhamdulillah. Simple. Dikatain nanti makanan. Karena gini, pakai nampan. Nampan. Aku nampan bagaimana? Kami nampan baru ini plastik biasa. Bagus ya, Bu. Bagus nampan.
Yang berulang nih mah. Endless. Makan gratis dah. Oh gitu. Bukan. Oh bukan. Sebenarnya penyebutan yang benar nikmat apa nikmat? Nikmat. Nikmat. Kalau nikmat malahan ini celaka ya. Siksa. Ada ni'mah, ada nikmah. Kalau nikmah itu siksa. Nikom. Tapi memang bahasa di kita kan nikmat ya. Menikmati kan. Menikmati gitu. Iya. Fasih amat tuh. Nambah nanti. Menikmati. Makan malam kamu juga. Iya. Ini kurus saya. Itu salah. Ada malam. Kalau buat pas aku. Tambah tempe ayamnya di sini. Kadang-kadang ada bahasa Arab gitu ya. Di ke bahasa kita kan salah gitu. Seperti mahram misalnya. Banyak kan yang bilang muhrim. Gitu. Oh, bukan muhrim. Padahal harusnya bukan mahram gitu. Bukan muhrim. Mahram. Kalau muhrim itu artinya, Bade? Kalau muhrim itu orang yang ihram. Ihram haji atau ihram umroh gitu. Gimana mau ke mana? Mahram ya. Tadi Ustaz bilang kalau kita ngaji lihat gurunya lah sanatnya gimana. Betul. Jadi nggak sembarangan aja dong bahasa ini. Jangan sembarangan ngaji. Pilih-pilih. Karena laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, seseorang akan berkata semaunya. Kalau orang yang sanad keguruannya jelas, ya ngomongnya akan sesuai dengan keilmuan, ya. Nggak sembarangan. Sekarang banyak orang yang pandai lisan, pandai bicara. Belakangnya berbeda dulu ya. Sekarang kan kalau mau pinter ngomong, ya tinggal banyak belajar di YouTube, ya. Bisa jadi penceramah, bisa buka pengajian. Makanya jangan kita berani buka pengajian, kecuali kita sudah mumpuni, yaitu dalam keilmuannya. Khawatirnya kita ditanya hukum, kita sesat dan menyesatkan. Itu. Berapa orang yang jadi korban? Betul. Makanya hati-hati. Alhamdulillah kita punya guru, Pak Kiai, jelas sanad keilmuannya. Sekarang mau banyak di YouTube. Iya. Ustadz, udah cukup. Ustadz dengan berbagai macam versi. Wah, ada semua sekarang. Stand up komedi jadi penceramah sekarang. Pelawak jadi penceramah. Kita ngomong kan. Banyak lagi. Jadi ngomongnya itu ya. Dalam drama. Masih Ohan nggak? Ohan bahasa? Oh, bukan. Bukan Ohan, bukan. Bahasa badan apa? Si Akri kah? Mbak. Mang keluar di orang dia makan di mana? Doang oke ini baik gitu ya.
Menang-menang si Akri. Itu Komar ya. Haji Komar sama marhumnya. Oh, cekek. Tanahnya di belakang mana tuh? Sudah dijual kan? Termasuk Japri ya, Japri Al-Bukhari almarhum. Orang Cekaduan gitu ya. Slok Jengkol ya. Malu di. Hmm. Ngelakuin zaman. Pertama dia di Gintung gitu. Siapa? Ngosna. Pertama saya pesantren. Terus jauh ke Mekah. Yang bagus sih ngaji seperti kita begini, atau yang hanya baca zikir, atau yang ini, atau banyak model lah bahasanya. Masing-masing punya manfaat. Cuman kita nggak mengatakan zikir itu jelek, bukan. Artinya zikir juga bagus. Gitu. Cuman zikir itu manfaatnya itu statis lah. Hanya untuk perorangan pribadi. Untuk dia sendiri. Dan dia tidak banyak berpengaruh dalam ibadah atau amaliyah kita. Karena cuma zikir doang di lisan kan, paling ke hati nyambungnya. Istighosah misalkan ya, atau apalah. Tapi kalau bentuknya itu adalah pengajian kayak gini, menjelaskan hukum halal dan haram, kemudian akhlak hati, itu kan akan lebih bermanfaat untuk pribadinya, untuk kehidupannya, dan untuk